ओम प्रज्ञाय नमः ओम धिमकाय नमः ओम प्रमकाय नमः ओम समकाय नमः चेकदन्तश्च कपिलो गजगन्नकः लम्बोदरचकटो विघ्नराज गणाधिप धूमकेतुर्गणाध्यक्ष बालचन्द्र गजाननः वक्रतुण्डविराजयत विराजो आदिपुरुषः सजातो अच्युच्यतः पश्चाद्भूमि मधोपुरः यत्पुरुषेण विषदेव शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यः नमः उमामहेश्वराभ्यः नमः वाणिर्भाभ्यः नमः सजीवपुरन्द्राभ्यः नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं देवीं वाचनं तदेवास्त विश्वरूपः वसवो नमः ओं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुधातु ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते ओं श्री महागणाधिपतये नमः